si Matt, isa ako ka-volunteer sa Tulong Kabataan. Kagalin man ako sa Barangay Iganya, si Balom Antique. Sang nagsugod ang phase 1 sa project sa Barangay Iganya, sa diin nag-conduct sang isa ka training sa Iganya National High School. Upod man ang mga estudyante no, sa nasambit ng eskwelahan, kag ang mga barangay officials, barangay tanod no, sa komunidad. Sa diin naghatag no, ang PCDR, upod ang Tulong Kabataan, sa isa ka training sa community-based disaster management no, basically CBDM sa eskwelahan no, sa mga kabataan. Sa uli nga adlaw no, na kipag-partner man sa MDRRMO sang Banwasang Sibalom, kung sa diin nag-conduct man sang isa ka basic life support training pod ang MDRRMO, kag isa ka simulation on earthquake drill basically sa sulod sang eskwelahan. So bali ang natabo no, pagkatapos kato ang CBDM do ginbutang siya sa isa ka school-based disaster management nga program. Sa diin nagtukod man ang mga pamatanon sa ila DPYO, kung Disaster Preparedness Youth Organization, nga ila gintawag nga Kasimaryo. Amo na ang nangin bunga sang unang hugnat sang mga trainings kag proyekto sa Barangay Iganya upod ang PCDR kag ang Tulong Kabataan. Dako gid nung bulig sa eskwelahan, labi na gid sa mga estudyante kung sila nahatagan sila sang dugang nga mga skills no, kag mga knowledge man on disaster preparedness. Ilabi na gid nga ang Barangay Iganya isa sa ginakonsiderar bilang evacuation nga community, kung sa diin kung sa may dako nga disaster o kung kalamidad dira ginadala ang mga survivors basically. So may role no ini nga mga estudyante, mga pamatan-on bilang mga volunteers, mga first responders sa idalom sang SCLR kag sa phase 2 sang project no, sang Tulong Kabataan kag PCDR. Ang ginobra naton halin man inis no sa mga suggestions no kag mga ideya basically sa mga pamatan-on sa komunidad. Sa diin naghiwat kita sa isa ka mural painting activity sa Barangay Plaza kag sa isa ka waiting shed no nga hatag sa aton sang barangay. So ginbutang naton to sa mural painting amo to ang mga preparasyon sa tion sang kalamidad sa balanos sang linog, sang baha o kag sunog no. Kag gindalaman naton sa mural painting activity ang resource map and evacuation map sa Barangay Iganya no, kung sa diin mabalaan sa komunidad diin sila magkadto sa tion sang kalamidad. Matapos ang mural painting sa dalom sang SCLR na may ara kita ging conduct man nga another separate training sa Barangay Council. Ang Barangay Council upod ang SK officials ginatinguhaan, ginaplanuhan nga sa palabuton nga mga tinuig na i-replicate sa barangay ang natabo nga ang ginhiwat nga community-based disaster management no, sa level na gid sa bilog nga barangay. Okay, good afternoon. Ako gali si Mami Kay Baryakto, Barangay Kagaway kan Barangay Iganya sa Balom Antique. Sa kanakin lang ang aking nga natunan siya nga dapat kag kinahanglan gid nga may atin kita nga knowledge parte sa sa preparedness kag kung ano ang atin nga himuon kung may mga disaster nga nag-abot sa atin nga barangay. Kag salamat kami sa mga miyembro kang Tulong Kabataan nga dyan kay please nag-uyang kanda kanganda nga panahon para nga ma-educate kami rin sa may Barangay Iganya. Pasalamat kami nga sa anda nga mga lectures may nabuel din kami kung paano kami magpreparar para sa mga calamities nga mag-aabot sa aming lugar. Kag sa bahin sa Tulong Kabataan ginaplanuhan naton nga makalabuot pagid sang iban pagid nga mga komunidad nga mga buligan pagid mahatagan sa kaparehas nga training no ma-replicate ang mga nasambit nga mga programa, mga proyekto sa iban pagid nga komunidad. Madako gid ang pasalamatan no sang pamatanon ilbi na sa Tulong Kabataan sa suporta sang Joaniter kag sang Panay Center for Disaster Response kay ilagin kilala man ang papel sang pamatanon sang balanon sang disaster preparedness and response.